Hello guys, come with me to my weekend hustle. So normally, madawat may og 4 to 6 events every weekend, but magdepende ra po jud na siya. So normally, we would cater 4 to 6 events every weekend, but still, magdepende ra jud kay nay usahay kusog ang events and nay usahay pod hinay. At this moment, we are getting ready for our first event. That comes with 40 pieces loot bags, clown or entertainer, and type 2 or customized backdrop setup. So claim na dyan mo si Ma'am Lovely, and makahappy kaayo iyang positive feedbacks yearly, as well as repeat customer. Thank you kaayo Ma'am Lovely. So dagan dyan nagpangutana about ana among spray. Mao na siya ang balloon shiner. Ang purpose ana is dili mo fade ang color sa balloon, mo shine siya, at the same time dugay siya mabuto. Sada, first set done. So naanapod mi sa amo ang second set, which is sa tumunoy mo albual. Very classic kayo ang color combination ani. So sa mga nagpangutana, ang color combination na akong gi-use is Baby Boy Boho Aesthetic nga gikan ra pod sa client jud na request. Actually, dyan na mo siya na client from baby number 1 till baby number 2. And purya-buyag ikaapat na ko naka-decor diri. Thank you kaayo Madzam Rana. So again, para morning pa man ni siya na set. Jud siya gi-make sure na masprayhan na mo tarong kay lahi ra jud ang na-spray sa balloon. Labi na kung outdoors and indoors as well. Kay if sa makeup pa setting spray, naa po setting spray para sa balloons. And here's our finished product. Very classy, very demure. So just because morning ang mga event, need na mo i-prepare ahead of time. Para morning, balloons na lang, and mga retouch. Grabe di ay ka nice of you diri every morning, oy. Mo ni among nahuman gabi. So sa pagkakaroon, balloons na lang ang among i-install. As you see, ako ra jud ang nagkuan-kuan dira kay ngano, grabe jud ko kalimtanon basta daghan og events. Sige jud ko kalimot sa akong mga gamit, so nibalik pas agi si Gio para akong mga nalimtan. And yes, ingana ra jud kadali ang among nabuhat. Bali mga 1 hour jud na namo na-install ang mga balloons and retouch. So down to our last event finally. So medyo gipaspasan na jud nino kay pang lunch ra batanan event nako. So nice kay ni siya nga color combination no, and ang birthday celebration da ani kay 11 celebrants. As well as suki pa dyan din ako si ma'am. Well actually all 4 events repeat customers jud. Thank you kaayo ninyo mga ma'am. It means a lot to me jud for appreciating my creations as well as giving me the opportunity. Makahappy kaayo. Yee! And then it's time to pack up for our first event yesterday. Yes, usually mga events na mo kung pang dinner kay morning na jud na mo kuhaon. See you again soon mga amiga. Thanks for watching.